alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome here. I hope you're all fine and in the best position of Iman and faith. We thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. We are in second part of the tajweed and this is second weekend. Okay, let's start from Surah Kawthar. तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब हमने सा पढ़ा था तो हमने TH साउंड पर भी बात की थी। तो हमने ये कहा था कि भाई आप जो मुदस्सिर है, मुदस्सिर नाम है, उसको डबल एस से पढ़ते हो ना, मुदस्सिर सीन के साथ, तो वो मुदस्सिर ऐसे नहीं होगा। मुदस्सिर के स्पेलिंग क्या होंगे? MU, ये मैं आपको बताती हूँ, ये DDATHTHIR, मतलब जो सा है वो TH के इक्विवेलेंट है अरबिक में, ठीक है। तो आपने थैंक यू भी बोलना है, तो आपने ये TH साउंड को स के साथ प्रोनाउंस करना है, ठीक हो गया। तो ऐसे हमारी सूरह कौसर है, सूरह कौसर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कौसर नहीं है, ये उर्दू में कौसर आप कह सकते हो, लेकिन अरबिक में ये रुफिल लीन है। कौ, औ, बौ, बई, तौ, तई, ये लीन है। ये एक अलिफ जितना लंबा होते हैं, इनको नरमी से अदा करते हैं। तो जहाँ वाव है वहाँ W है, ठीक है। तो आपसे ये भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन W एंड V प्रोनाउंसिएशन। सो व्हाट यू विल से, आप W में होंठ को गोल करते हो, ठीक है। V में आप होंठ गोल नहीं करते। जब आपने W बोलना है तो आपके लिप्स राउंड होने चाहिए, ठीक हो गया। अल कौसर, कौसर, ठीक है। स, वही स जो आप थैंक यू में यूज़ करेंगे, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। मैं थैंक नहीं कह रही, वो हम गलत बोलते हैं। स, ये वाली स बोलनी है आपने, जो अरबिक में आपको पढ़ाई गई है। कैसे? जब आपने टिप ऑफ टंग को स्नाउलिया के सिरे से लगाना है, जब आप सामने वाले दांतों से जो बाइट करते हो ना, बाइट करते हो, है ना, वो सिरा है। लेट्स स्टार्ट। इन्ना अअतैनाकल कौसर। जी, इनको लंबा किया है क्योंकि नून मुशद्दिद है, ठीक हो गया। ना ऑलरेडी मद है तो वो लंबा होगा। आइन वाज़ होना चाहिए स्टूडेंट्स। हमज़ा की साउंड और है, आइन और साउंड है। You must have to make a clear distinction between these two sounds, okay? Your phones must be clear. हमज़ा और है आइन, तोई अगेन रुफिलीन, नरमी से लंबा करें आप, एक खड़ी ज़बर जितना। तोई, ना भी लंबा होगा, कल, जल्दी, कऊ भी लंबा होगा क्योंकि लीन है, ठीक है। ये बड़ी डोमिनेंट है, आपको जगह जगह पे रुफ़ मद्दा, रुफ़ लीन नज़र आएंगे। अगेन, इन्ना अअतैनाकल कौसर। नेक्स्ट, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ठीक है। मैंने किसी को भी लंबा नहीं किया, क्यों? ना तो लिफ मद्दा है, ना लीन है, ना गुन्ना है, ना इख्फा है, ना इकलाब है, ना इदगाम शफ़वी है, ना इख्फाए शफ़वी है, कुछ भी नहीं है। जल्दी पढ़ना है सबको। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो वाव पे आपने होंठ गोल करने हैं। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो ये बा जो काफ तो बा जीम दाल कुतुबुन जद्दुन में से है, वो अंदर आ गया है, वर्ड के अंदर है, तो इसलिए वीक कलकला अप्लाई होगा। अबतर। तो रॉ मोटा है क्योंकि ऊपर पेश है, ठीक है। इन लंबा किया, शाह लंबा किया, निया का हुआ जल्दी बढ़ा, ठीक है। हुआ, हुवल अबतर। अगेन प्रैक्टिस करते हैं। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना
شانئك هو الأبتر. Next surah is our Ma'un. Where is it? Yes, Surah Ma'un. أرأيت الذي يكذب بالدين. ٹھیک ہے. آرا ای لمبا ہوگا، رفلین ہے، زی لمبا ہوگا، یا مدہ ہے، یکذب جلدی پڑھنا ہے، بالدین یہ لاسٹ پہ ہے نا، یا مدہ اس کو بھی لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ نے طلّہ نہیں پڑھ جانا، آپ نے اپنی ساؤنڈز میں مسٹیک نہیں کرنی. ٹھیک ہے، وہ الاؤ نہیں ہے. آپ کی پریکٹس اتنی کمانڈ شروع سے ہی اتنی کمال کی ہونی چاہیے. زی وہی جو آپ نے سا جیسے ادا کر رہے تھے، سا ویسی زال ادا کرتے ہو. ٹھیک ہے، نرمی سے، پولائٹلی سے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہ دعل جو شد ہے اس میں سختی ہے، اس میں شدت ہے. دعل فضا لمبا ہے، لِكَالَّذِي اگین زی پھر یدعُ الیتیم. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اگین لا علی لا پھر طاع، باقی ساؤنڈ میں مسٹیک نہیں کرنی. طاع موٹا ہے، عین اچھا بننا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ضاد موٹا ہوگا، یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. لُلِّل. ٹھیک ہے، لُلِّل نہیں ہوگا، لُلِّل پورا ادغام تام ہے، یہ ادغام مثلین ہے، یہ وہ ٹائپ آپ نے پڑھی. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. عن صلا نون ساکن کے بعد جو آپ نے 15 حروف پڑھے تھے، جن میں حروف حلقی نہیں تھا، حروف یرملون نہیں تھا، الف اور با نہیں تھا، باقی 15 حروف جس میں سے صاد آ گیا ہے، تو اخفا کرو گے، چھپاؤ گے. نون کو چھپاؤ، ناک میں لے کے جاؤ، ایک الف جتنا لمبا کرو. الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کہ میں زی کو لمبا کر رہی ہوں، آن کو لمبا کیا، لا کو لمبا کیا، سا کو لمبا کیا، کیونکہ یہ الف مدہ تھے. ٹھیک ہے، الف لگا ہوا ہے نا ساتھ ان کے، اور پیچھے زبر ہے. پھر الذین هم یراؤون. اور اگین زی لمبا ہے، باقی اس طرح سے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. چلیں اب ہم اس کی پروننسیشن دیکھ لیتے ہیں. Have you seen him who denies the requital. تو یہ requital یہ day of judgment قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نا. آپ کو ایک vocab نیا مل گیا، requital. Next, so he is the same one who pushes away the orphan. ٹھیک ہے، جو orphans کو دھکے دیتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. And does not persuade others to feed the needy. So woe to those performers of salah who are neglectful of their salah, who do good only to show off, مطلب دکھاوے کے لیے اچھا کام کرتے ہیں. And refuse to give even small gifts. This is all what we have discussed.
جزاک اللہ تعالیٰ احسن الجزا. السلام علیکم.